नमस्कार बंधुगण चलित वर्ष कार्तिक मासर आरंभ हो सारी। आम हिंदू धर्म रे एही कार्तिक मास को बहुत महत्वपूर्ण बोली माना जाइथाए एवं कार्तिक मास को पुण्यर मास धर्मर मास माना जाइथाए। बंधुगण एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर बहुत अधिक महत्व रही। तेणु आजिर एही क्षुद्र भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि एही पवित्र कार्तिक मासरे तुलसी गछर केउ गोटिए जिनिस को बांधी देबा द्वारा पूरा कार्तिक मासर पुण्य फल आपणको प्राप्ति होइथाए। मोर प्रिय बंधुगण एही पुण्यर मास कार्तिक मासरे तुलसी पूजा बा वृंदावती पूजार बहुत अधिक महत्व रही। कार्तिक मास कहिले साधारणतः आम मन भीतर को प्रवेश करी आसे सूर्यदेव को पूजा करिबा एवं प्रभु श्री हरि को पूजा करिबा, माँ वृंदावती को पूजा करिबा, अँला वृक्ष को पूजा करिबा। तेणु तुलसी पूजनर महत्व एवं महात्म्य एही कार्तिक मासरे मुख्य भूमिका ग्रहण करती। शास्त्र अनुसार माँ वृंदावतींकर मूल प्रदेश बा तुलसी गछर मूल प्रदेश समस्त तीर्थमान निवास करिथांती। भारत वर्ष रे जेते सबु पुण्य तीर्थ नदी रहिले, पुण्य तीर्थ स्थान रहिले, समस्त तीर्थ तुलसी वृक्ष मूलरे निवास करिथांती। आहुरी मध्य शास्त्र कुहंती माँ तुलसीर मूल प्रदेश ब्रह्मांकर वास मध्य होइथाए। तेणु तुलसी वृक्ष सबुबेले पवित्र। एही कार्तिक मासरे वृंदावती पूजा करिबा बा तुलसी पूजा करिबा निहाती आवश्यक। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी देबा द्वारा आपणको पूरा कार्तिक मासर पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। आपणको गृहरे सुख समृद्धिर बास होइथाए। तेबे बंधुगण तुलसी गछ तो समस्ते लगाई थांती, किंतु बहुत कम लोक तुलसी संबंधित शास्त्र रे बता जाइथिबा केते सबु महत्वपूर्ण नियम विषय रे जानी न थांती। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी रे जल किपरि अर्पण करिबा उचित, तुलसी पाखरे केउ वस्तु रखिबा शुभ होइथाए, एमिति अनेक नियमर पालन करिबा आवश्यक अटे। एहा छड़ा आपण जदि एही पवित्र कार्तिक मासरे तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिस बांधी देबे, तेबे आपणको माँ तुलसींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति होइथाए। ता सहित प्रभु श्री हरि एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य आपणको उपरे सदा सर्वदा पाई रही थाए। बंधुगण तुलसी गछ घरे रहिबा प्रत्येक सदस्यंक पाई बहुत लाभकारी होइथाए। एही गछ प्रत्येक दृष्टिकोणरू उपयोगी होइथाए। आपणको घरे माँ लक्ष्मींकर सर्वदा वास होइथाए। पुराण शास्त्र अनुसारे तुलसी रे देवी लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा लाभ अवश्य मिलिथाए। जदि आपण तुलसी को घरे रखिबा सहित सेथिरे एही गुप्त जिनिस बांधी देबे तो आपणको बहुत गुणरे फल प्राप्ति होइथाए। काहेकि ना एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी को अधूरा माना जाइथाए। एही जिनिस तुलसी को संपूर्ण करिथाए। एथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठु अधिक महत्व वर्णना करा जाइछि। बंधुगण केवल भारत रे नुहे बरं संसारर अधिकरु अधिक देश रे तुलसी को बहुत गुणकारी गछ भावरे माना जाइथाए। एही गछरे बहुत औषधीय गुण रहिबा सहित आध्यात्मिक रूप रे एहार महत्व बता जाइअछि। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान अथवा यज्ञ हेउ सेथिरे तुलसीर प्रयोग अवश्य करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुंकर पत्नी कुहा जाइअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को समस्त देवी देवतांकर वरदान प्राप्ति होइछि, जहा द्वारा तुलसीर पत्र को अमृत कुहा जाइथाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंक वास होइथाए एवं तुलसी को पूजा करिबा द्वारा समस्त पाप सेही परि नष्ट होई जाइथाए। जेमिति सूर्य उदय हेला परे रात्रिर अंधकार नष्ट होइथाए। शास्त्र अनुसार जेउ घरे
ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ସବୁଜ ଜେମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଚୁନେରି ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଚୁନେରି ଚଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲଗେଇବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ତୁଳସୀର ଗଛ ଚୁନେରି ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀର ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିବା ଫଳରେ କଳହ ପାପ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସବୁଦିନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏହି ଉପାୟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିବେ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବି କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତାକୁ ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଲେ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଲୋକ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଅପଶବ୍ଦ ନ କହିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଅଥବା ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥିବ ସେହିଠାରେ କିମ୍ବା ତାହାର ଆଖପାଖରେ ପାନଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜଳର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ବି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ।
अन्यथा कपड़ारू गंधिया पानी तुलसी गछ उपरे पड़ीपारे। घरे तुलसी गछ लगाइबा समय रे आपण एहा ध्यान रखंतु कि भल माटीर प्रयोग करंतु। कौनसी गंधिया जगारू माटी आनी आपण तुलसी गछ लगांतु नाही। एहा द्वारा माता तुलसी रुष्ट होई जांती एवं सुखिबाकू लागी जांती। तुलसी को केबे भी गंधिया स्थान रे न लगाइबा उचित। घरे तुलसी गछ न सुखिबा उचित। शास्त्र रे मान्यता अछि कि तुलसीर गछ सुखिबा हेउची अकाल मृत्युर संकेत अटे। घरे तुलसी गछ सुखी गले घरु सुख समृद्धि समाप्त होई जाइथाए। सुखी जाइथिबा तुलसी रे माता लक्ष्मींकर वास होई न थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार तुलसी गछ सुखी गले एहा आसीबाकू थिबा विपदर संकेत देइथाए। एथिपाई तुलसी गछर भल भाबरे जत्न नेबा उचित। तुलसी गछ जेते सबुजमय हरा भरा होई रहिबो आपणक घरर मध्य सेते उन्नति हेबो। तुलसी गछरे बुढ़ियाणी जाल न रहिबा उचित। एमिति स्थान रे माता लक्ष्मींकर वास होई न थाए। शास्त्र अनुसार मासिक धर्म समय रे तुलसी को जल न चढ़ेइबा उचित एवं तुलसी को स्पर्श करिबा पाप अटे। तुलसी को बिना स्नान करी जल चढ़ेइबा उचित नुहे। भगवान श्रीकृष्ण कहती तुलसी को जी नित्य जल अर्पण करिथाए सेही मनुष्य को स्वर्गर प्राप्ति होइथाए एवं तुलसी पत्रर जी प्रत्येक दिन सेवन करिथाए तांकर समस्त पाप नष्ट होई जाइथाए। तुलसी गछ सर्वदा घरर सामनारे लगाइबा उचित। एहाकू पूर्व किंबा उत्तर दिगरे लगाइबा सबुठु अधिक महत्वपूर्ण माना जाइथाए। बंधुगण एही कार्तिक मासरे एही काम निश्चय करंतु आपणकू पुण्य फल प्राप्ति हेबो। आजि पई रहुची नमस्कार।